Mayong adlaw mabay. Dahil nangutanan ako bay ba kung unsa ang kahimtang diri sa Canada, unsa kunoy nindot or nindot ba mga tubago na nato base sa atong na experience diri sa Canada. Sayo paning nangutana ay ngano diri mo gid sa ko ah. Ala tubagon ta ni ay, bahala na. Bitaw bay kung ako imong pangutan-on bay sa tinuod lang, ako kahimtang diri murag kuan di masabtan. Pero kung adto kas ubang mga nas Canada mga utana ba siguro mga nindot kay na sila mga kuan tubag para diha sa imuha. Pero kay nangutana man kanako di tubagon ti kanako bis ra pod sa ako ang na experience diri sa Canada bay. Diri sa Canada bay para sa kuha okay man siya, nindot man siya. Og kamo ka magtigo makatigo mo gid ka. Ang imuharag yung kontra diri ang kanang yung panahon sa nating winter kay grabe yung bugnawa. Pero about sa kwarta or sa about sa kanang musayngin ana kanang sweldo, depende ginabay kung sa imong masudlan nga kampanya. Dili lang ko manghinambog bay kay di mo ko hambugiro. Nyawa po ko ikapanghambog. Ako lang mo istorya bay depende sa kampanya nga imong masudlan sa trabaho kung bugat ba o dili depende po sa imong gi-applyan siguro no. Pero man ako nabantayan bay nga kasagara kung unsa imong gi-applyan murag mao gid na siya matrabaho nimo inigabot diri mo na ikaw nga napaka sa Pinas kay bawo no gid ka kung unsay mahimong trabaho nimo inigabot nimo diri siguro nay kanang kabag-uhan or something nga kanang lahi pero di ra siguro layo sa imong gi-applyan nya ang kinabuhi diri sa Canada bay nagdepende na kung saan mo pagdala ang imong kaugalingon kung saan mo pagsabay sa sitwasyon diri sa Canada kay lain-lain man kaya nga akong kinabuhi diri sa Canada di masabtan gyud tinuod lang nikaon kong tagam bitaw sa akong sitwasyon diri sa Canada bay makaingon kog nindot nya napoy part nga makaingon ko nagmahay ko kaya naabot mo gud sa point na ako bay nga brag kabalik ko na Taiwan ba kaya nakaingon ko nga Canada scam. Ops way mag-react nga ka taga Canada kay kasagara ba ya taga Canada kung sugkay mo react basta maingon nag-scam ang Canada depende mo na siya bay depende siya sa sitwasyon kaya kasagara gud mo ka-react bay nga example may go scam ang Canada kasagara mo react ana bay kana nang mga nikita na diri sa Canada, na dagkong sweldo, na mga full time, mga PR, mga citizen, mao na sila kusog kaayo muriak bay. Kay na naman sila papel, maayo man lang kahimtang. Pero depende ra gihapon na siya bay. Ang uban mo kaingon scam, ang uban mo kaingon nga okay lang, ang uban mo kaingon nindot. So og makaari na kas Canada may buwan nimo ko kung sa imong tubag basta ako makaingon ko na ako 50-50 bay sakto lang ana lang ka simple kay dili po ko makaingon nga bate kay nagdugay man ko dere ya di po ko makaingon nga kanang nindot kay wa man koy tigom sakto lang bay baka ginhawa pa makakaon ginagmay makapalit gatas pa pero tambag lang nako ninyong bay og maabot mo diri sa Canada or bag-o mo diri sa Canada pag tigom gid mo nya ayaw mo pag hunahon nagbalhin samot bag-o pa mo grab ang opportunity nga naa na sa inyo ha ayaw sa mo pag hunahon na og balhin samot bag-o pa mo wala pa mo idea kung unsa ang Canada kay lisod na makakaon og tagam dili na ra ba mabalik ang sauna bitaw istorya ta pohon ba yo supon pohon og napa mi pangutana lang mo kay tubagon na mo na ko kutob sa akong tubag maor na pero sunod atong hisgutan ang kuan ang agency nga akong gi-applyan og giunsa na ako pag-apply sa karon bay wa og matubag nga tarong kay bisan ako wa pa ko kasabot sa kinubuhi diri sa Canada man pero mao gyud akong tambag ni bay i-grab ang opportunity nga inyong madawat diri sa Canada. Samot ng mga full time mo, maoro gid ako may istorya bay. Unta na tubag na ko gamay ang imong pangutana bay. God bless niyo dia. See you na lang phone.